All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Dandangati CPI a commencé kwa chiloawe. Zokwe aduti. Good morning, bonjour. Good morning, everyone. Good morning, Mr. Said. Tomo konzamu tena teni bara zokwe ni bara Said ni wunda na greffier d'audience ti tene adiku na yi affaire ti lasso ni bara zokwe où c'est situation na be Africa so avec affaire ti procureur contre Mohamed Said numéro na ke ICC 0114 021 et na fango ndanga ti pulele si tomo konzamu tene atene singila mingi fadiso na legati planning niti mutene na awaselenja wala a avocati a victime tutene ala fa tene kondalo wala ndamba tene ti bibechala na nduti tene so donc so depuis a de ima victime pe donc so yeke du souple kete kitene ala sara tene limala singila mingi tumukunzi mbike sara kweti tene mbi sara tene ginachi ndrundonga baluta so ala muna mbiso tonga na mbiti gwa yo mbike gwa ndrundonga akwala usala ndoni tumukunzi a juge mbi sara déjà tene na nduti agino wala crime so si saida atene lo sara ni ati tene so mbi tene na ndoni so bien que kiri nandobeni pepe a crime so a sarani na yati mango tere wala pialo wala projet so ndanya ke titene a gigi pokoti angembo ti buzize na yati bangi ba a sarateni na yati document contenant des charges tia yeso a passé na OCRB nga na sedad plan commun so a zani na sese pialoso a zani na sese na yati kota politique cha seleka so ndani aketi tene a bata bunguti seleka na ndombata tigbia moba sarango yeti prososo défense a avocat a yedana tenia ala tene ako élément so a petit tene a rapprocher mbeni parti cha groupe ni akeso ala sara kwa mbage na mbage akeso ala keteneti buzeze asara teni na yati sunga sunati sunga transcript 05 fra RT ligne 10 ligne 17 paragraphe 10 ligne 17 à 10 à 21 c'est paragraphe c'est aussi ligne 17 à 18 c'est teneso ayeda na nduni asara teni na tango so si a avocati défense ayeda na mbeni mbeti so si mbeni bwako de wala expert ti procureur a su na ndoti affaire ti yekatom na ngai soma a mbaita ndia so ti dandanga afa atene bige diko na nga ti anglais ake mbeni prosoni a doti tene a luti na ndoti mbeni pialo wala mbeni planso a zani na sese ti tene a gwe a saragiye a lingbi nani moba ake jugement so si kubu ti kozombata a mula ICC 04 0204 01 15 1762 à Zimbabwe na langoti 4 février 2021 na paragraphe 26 29 ya pakara zuze pakara zuze tonga na moza a effort kweso défense atara titene amuna iso ala wara lege pepe titene aza teneni na sese ayeni kwe aluti akeso mbeni mango tera akeda mbeni plan akeda so aza se titene asara na kwa so na yani Saïd a joué un rôle clé batilo ke turu kota kamba na yati a
seleka lo kenga mokunzu ti oserbe nga na ti sedad tonga so saida yinga aiswa ke passé saida kina ndoti a shuni a ginoso a sarani na terecha victime saida sara yi akope petit na kanga lege na shuni so et nambeni l'on veni lo sarani ake tonga so moba na bangwa yeso kweso ake tarango titene a kanga leti zulasi a défense a titene a kanga leti a chenye ni so titene a pousse a juge titene a bando nambeni legende titene a fambeni zonde la zoni la ake a kota zoni défense a gouye a tene bureau ti procureur la a sara enquête lo na legeni pepe nangati so enquête ni a togi pokoti liti Saïd si a to pokoti liti ambena zoti a di sele kani pepe T004 fra RT paragraphe 43 à 45 numéro ni la tonga so a avocat défense a été tenaya tene a kenzoni a denbanga na liti Saïd pepe mais il y a encore il faut adéguer dans la liti a kota zo tia seleka so akina legeni pepe so mbumbu se tene la tomokonzi bite tenso lani na bikwa usa we fango ndanga ti tene a confirmer a charge so avec zoni mingi avec zoni tetia victime so avec kuti tene a matene na ndati assassinat depuis longtemps donc so a victime ni tunga laso avec gepepe so mais avec kanga lege ti tantene Saïd la avec nanduti aiso kweso pepe moba a soni na ngati franje sunga numéro 4 page 34 43 et 44 Bieti fa que tongana défense a tara mais le wara lege pepe titene yati seneka alekenin zoni pepe et a kembeni point so si fadembe ke kir nandonyande la ko défense a ke atene Saïd akne yati seleka pepe ningasti lo ke nandoti OCRB wala sedad ala wala lege titene ala repousser à argumenter pepe na langoso isatizo moba Saïd ak lanegi zo oko so ak na ati bungbiso so lo ke zipongo na territoire le goka lo gage a dépendre na a intérêt lo na lege so si ayini ak tamblo nani mbeke sara tene nandoti teneti wakoko na uri so asuna ngati franje numéro 5 page 5 à 6 na 6 yako ala yidi tena tarati tene a poussé tene ima tonga so Jacob atene avec normal tene Saïd soit agégé volontaire tene le participer na ndombengo wala na intendance et ti sara tene aduso avec sara kona osorbe awara na kobe awara na kungba tene sara kwatara na legeni et à la tene avec na legeni tene ou begibe wala suspeni à participer gitona 5 volontaires na tango so lo ke accueillir wala lo ke soriati yata zo so vouloir arrêter la son asu na ngati français numéro 5 page 44 à 45 nambagi ataso tene sosi défense atene nandoti mbaye ti amunju porosone yati be Afrika ngana lege sosi ngurubiani avec sara kwana lege ni pepe avec mbrimbi yeso asi ne ati kodrosola asuni na ngati franji numéro usho RT page 28 à 29 Ces citations Moba. correspondraient au contexte historique. citation so mbisa tene geso aketa mbrimbi yeso asi ne ati kodroni la ubiemba gechayeni mais amara tene so apedi tene a justifier ou abiyamba se wandoli wala responsabilité ti sayi nando ti a crime so asara ni so atene so si défense atene nando ti mango yati tene ti mbupati seleka so yana vuru pepe ala ke insister nando ti
mbupa ngana mango yati mbupa ti seleka so défense Haïti onde yeso a passé biani bani asuni na ngati frandi numero na ke usho akagi oko yeso ala sara na ndoti dingo irichi OCRB so c'est défense à sara asuni na ngati frandi numero usho page 31 ligne 14 na 18 tongana akenzoni iza yamba Albert Camus so asara tenenti shonutia zukwe mbieti tenegi mbitene seleka group so wala bungbi chazo so na yani moba gbati akita group akida si ala sikola a bungbi ala atene seleka so mpupati seleka so ake biroti procureur la si azana CCPP moba ake tonga so si akota zoti seleka so ala ke ge la se pepe na place Saïd ake tene so se défense aten la mais na sango ten tanso défense ni l'homme venu lo ke contredire teretulo ngati tonga so atene seleka ke dape bumbu tazo seleka ke dape so ake na lege ni pepe to mokonzi na mangwa tene so kwe tonga na idwati tene iyeda na tene so si a zoti défense atene so ti chala atene akamba ti astenga zoso akne ati seleka so ayati fayia ko pepe si ndani akeda ako pepe so ayati fanga tene na yati seleka ni lekengo tera akeda pepe wala kamba ti molongo wala molongo kamba na popota zoni pepe asuna ngati frande numero na ke uku page 33, ligne 12 à 14. Boba, tene, so, à la yeti tene, il faut abi aussi tene à gauche à kota zoti, kota zoti seleka, cause aussi à piaza saïd yamba so à kenzoni abitene so yamba. Nandoti tene so pakara juge na, tout le monde na juge, bieti tene à la bi yamba. À son encontre. Ah, teneso quoi c'est défense à teneso. À la biyamba. Tu chala à teneso si procureur à binandoti Saïd so à git teneti zonga ou teneti venela. Moba. Même à biateniko ye à kengba nandoti Saïd. A wapasi wala victime ni bitene. A buwala mangangu. A kangala. Et puis, à non noala, à torturer la, na yati bati lango, bati yenga, à kangala na yati mbeni conditions ça que inhumaine, à sarazo, tongana anyama, hein, moba, à teneso, des fois à teneso, à na leginap, moba, à teneso kwe, à teneso, à iso kwe, à siso. A sarani na beti Saïd lo veni na letilo et pinga na yati bureau tilo. Na yati atene so ko kozoni après audience confirmation des charges so na yati document 175 red 2 164 correct na yati a document so nga na atene so lo tarati tene lo tentene na ndoni défense ni aike mwambe na kusala wala yati confirmation de charge so na yati a mbeti ndi yati dangbangaso nga na atene so la kitene ndende na yati dangbangaso ge Tomo Kunzi awa fango mbanga audience confirmation de charge so ake procès PP mais aike mbeni audience so procureur duti tene a présenté na awa fango mbanga ambeni élément de preuve so alimbiti mulege titene a ziangati mbeni fango mbanga donc anti so chambre préliminaire 1 a tenteneni na yati fango mbanga ti bo na document ICC 02 101 11 325 so na lango ti 14 décembre 2012 na paragraphe 22 audience et confirmation de charge à nambeni wala butso ake limité na limbi na mbetindi yati dangwanga awa fango mbanga atene na yangati munju anglais
Beni bir principati confirmation des charges a été tenu à la délimiter a nyelasi elimiti sara na yati fangombanga so ti fa tene a kenzoni e batana yati liti e voilà a preuve voilà ngana nyesi elimbi sara kusala limbi na a preuve so na a règle ti administration ti preuve so a limbi na tongandi so yeke na ndembeti confirmation de charge ti so si a wafangombanga ti première instance ti okuni na langu ti 3 jours na yati mbeni document ICC 010901 11 13 34 du 3 juin 2014, paragraphe 14 nga nambagi ayati mbeni guide pratique de procédure tia wa fangombanga so défense a sarateneni na yati fangombanga so a juge adapetiala mbikidiko titene a préjugé wala saratene tia mbena unda wala ti gimbeni netene nanducha élément de preuve so ayeke mbrimbri avec tenteneni gina yati fangombanga a chambre préliminaire a limbiti tene a limité teretia wala tene so la yeke tene gina yati tene so yeso ayeke ngangu yeso a limbiti tene a mulege ti tene a kunisa balo so wala ayeda na pekoti a charge so page 18 fadembikir mbidi ko encore yeso chambre préliminaire a limbiti sara ayeke ti tene lo vérifier wala si a charge ni so a mulege na suspect ni ti tene a ba wala a nyela si ayeke sara tene na ndoni wala a comportement criminel so aza na ndo ti lo ti tene lo nga kue lo défendre tere ti lo alimbi na ni page 13 fade mbi ke luti na ndo so si mbi ke tene mbi ba so bureau ti procureur asara tene mingi na ndoni na ndo tia élément de preuve na ndembe so e ke da na yati atanga tia tene ti lo mbi sara tene na ndo ti référence numéro 5 na français page 67 ligne 14 asi na 19. La défense défense nga lo yeke tene gi a oko tene la lo tene ati fangombanga so si lo tene ti lo na accusation lo boto meti accusation lo tene wala a tene so accusation a tene ayeke gi kirikiri alimbi na tene ti ndi ya pepe nga si lo tene nga na lege ni pepe kusala ti lo sara ni na lege ni pepe défense ni so ti tene lo présenter ambena wala ambena observation so ayeke na lege ni ata so si bureau du procureur ayeke sara ye ti lo kue gi na lege ti PowerPoint défense nga ayeke diko ti lo gi atënë ti mbai gi ambai la lo yeke diko me lo sigi na mbeni élément so afa mbrimbri ti tene ayeke tënë ti accusation so ayeke tene ape atënë ti lo kue ambagi na lege ti mbai ni la défense nga ayeke sara gi bilan ti procédure wala aye so kozo so asara na kozo ni na audience de confirmation des charges ti règlement de procédure de preuve wala la défense nga lo sara tene ti a élément soit a charge ak na yani wala ti mémoire ti préconfirmation des charges so na soit ke gonda ti kusala ti lo muni tongana gonda ti kusala ti lo si mbage lo tene polele na ndo ti document so pepe lo fanga mbrimbri a tene so abina ndo ti wala suspect ni na ndoni pepe fade voilà, bisa tene so yati mbeni document so ayeke na page 37-38 défense à Sarah fade mbi tene défense ni lo bénéficier na yati affaire so na mbeni document ça contenir à charge so voilà mbena liste ti élément de charge wala mbeni mémoire ti préconfirmation ayeke ambena ye mingi so bureau ti procureur ayeke sara tene na ndoni fade mbi yeke tene argument ti défense atene gi tënë ti akpale wala ti tene
loike sakatene andota élément de preuve so loike nanganguti sakatene nandoni pepe voilà a argument so lo sakatene nandoni voilà lo sakatene polele nandoni pepe nila batini atene so défense atene aikenga na legeni pepe aike na ala tomokunzi na wafango mbanga wala na accusation wala na a victime titene akira sara kusala na ndoti défense pepeso agiti tene akpo na maboko wala akusala so loti procureur asaga wala lo teneta tenen joni na ndoni tongaso pepe voilà a conséquence so akemuni na ndoti kusala ti défense na yati confirmation de charge so finalement sur ce point ti unzinani aike nzoni ti tene ibaso défense nga lo kena tene pepe na ndoti atene soko lo tene so atene ti lo ni a nenga pepe na ndoti ambeni a citation wala pe koti yanga ti azo wala lo ke mo ambeni ambeti so lo ke sigi na ni so a bagi bongoli ti lo wala bango ndo ti lo na ndoti atene so si lo giti tene lo gboto le ti awafango ngbanga na ndoti ambeni ayede ti tene ala sara erreur bike kiri na ndoti tene so accusation tene na ndoti enquête so Nations Unies asara na ndoti transcript 5 angati munju anglais page 81 82 bike dikoni na angati munju anglais ndalti so tene ni aike kwen tene ni ko na yati transcription française pepe na page 70. Bike saka tene ninga na ndoti tene so maître Jacob atene biri na ndapre na ndoti tene timbi na ti déclaration timbi so mbi tene na zingo yanga tingbanga so fomba timbi tene wala pekoti tene so mbi tene a wafango ngbangani a victime ni akangala na yati ala ike bapa simingi asara sana na ala ndali ti so ala kina yati mbeni vakati bangiso aba tene akegia zoti bozizela kina yani na 2013 ndali ti so mbeni na popoti ala marati ala aike baya wala banda ndali ti so ambeni na popoti ala aike asara aike awa Kristo si walanga ambeni na popoti ala aike sara kusala na tangu so bozizia wala yati kodro si aikenga ndali ti so aseleka aba tene azoso kweso aike mupekoti bia bozizi si marati teneso biteneso ala limbi ti wagani na yati transcript numéro 4 na yanga ti munju franje page 24 ligne 15 asi na 21. Monsieur le Président, Madame et Monsieur Tomokonzi awa fango ngbanga défense ake wala tene so accusation tene qualification juridique so lo sa teneni na dossier article 7 1 k ti statut ti Rome article so na yani lo batilo lo tene atene kirikiri na ndoni wala ti tene amarati a crime so azini ndali ti so tene ke njoni na tene ke danjoni na ndoni pepe wala na référence ni à 04 na ngati munjo frange page 39 asina 40 c'est défense nga atene tenengo tene na ndoti mbeti so aike dutigi tongana wala aike bumbi gaye kwe azana yati article so kanda so aike nzoni ala dabeti ala na ndoti akusala so asar ni kozo na statut Rome ti commission ti droit international na 1996 volume 2 partie 2 page 53 paragraphe 17 nga na jurisprudence ti kurso wala ti dangbanga so awa fango ngbanga atene kitene aba tene wala ki aye so ake bumbi gi aye ko ya zana yani tonga so wala critère so ake zani na sese wala crime so zani na sese asaka yeko titene asaka yeko na legi tisu si awa fango ngbanga ake giti tene aba agbulichala na yati jugement so asaka ni na tapande ti pakara ogwen na lango ti le 4 février 2021 na ti document ICC 02041 01 15 17 62 na paragraphe 2741 assis na 2753.
mbeni na ndangba tene ti awa fango ngbanga so alimbi na affaire so ikina yani mbi ke dik sara ti paragraphe 2744 na yanga ti munju anglais nga na tene so aikina gbeni na numéro 7205. Donc je cite en anglais. Kadembi ki tene na yanga ti munju anglais. International case law suggests A jurisprudence internationale a unda ti tene wala pikangwazo sarangwazo na pasi wala ti sosi asara tene ni can constitute other inhuman acts. wala ti unda nazo ti tene ambi nazo aduti aba amara ti apasi so ayeke sara na amba ti ala ayeke nzoni pepe aundi tonga so ti so si aba De ces crimes, la akpali so wala crime so awafango ngbanga mbi yeke ti ko paragraphe 2747 en anglais na yanga ti munju anglais lakue can enter a awafango ngbanga alimbi ti tene condamné wala alimbi na article 7.1k si tonga na zo ni so asara ye ni so asara pasi wala lo zaka na tere ti ambeni azo wala lo sara si ya ti li ti zo ni aga nzoni pepe lo buba also acts falling under one or more of the enumerated na sara ngo e tonga so in its entirety asara si atonga na akpali so asara tene ni na ya in characters si tonga na amara ti akpali so asara so alimbi na ni nature and gravity to those enumerated crimes. amara ti akpali tonga so yeke sara yeke buli ti e na ndöni ni la awafango ngbanga L'auteur des faits est porté zo so asara amara ti aye tonga so wala auteur ni so agbuli ti lo na ndö ti acaractère wala so aye ni inhume ti acte so wala afa nzoni lo ni so lo hinga wala ye so lo yeke sara so caractère. alimbi na ni wala na paragraphe 2753 ti jugement so asara ni na ya ti ngbanga ti pakara ongwen Donc, les éléments présentés par l'accusation na élément so accusation présenté so alimbi ti tene afa acrime so wala tonga na nye wala a condition so si ayeke kanga azo na yani so avictime ti wala awapasi ti pakara saida ayeke na yani ayeke gi amara ti aye tonga so nga na mbage e tonga ti so bureau ti procureur atene asewa ti awapasi so ahinga ndo so si aza sewa ti ala da pepe si be ti ala yeke gi na vundu be ti ala yeke gi ala ni la mbi yeke tene tënë so alimbi na transcript numéro 4 ti yanga ti munju franzi na page 80 à 81. En conclusion, ti hunzi na ni tomokonzi awafango ngbanga bureau ti procureur afa nzoni so apreuve ayeke da alimbi ane alimbi ti tene e ma na be e hinga e tene pakara said asara asioni wala acrime so kue so ambeti ndia so asara tene na ndöni alimbi mbirimbiri na article 61 5 ti statut ti Rome l'ensemble de ces faits ye so kue lo sara so afani akpale so kue so bureau ti procureur afani na élément ti preuve kue na tango so yeke da na confirmation de charge so na chambre préliminaire ti tene lo wala a charge so kue aza na ndö ti pakara said so ayeke nzoni si aconfirme ni wala ye da na peko ni si ahunda ayeke nzoni atokua pakara said na dawa ti ngbanga ti tene afa ngbanga na ndö ti lo mbi kiri na ala singila mingi tomokunzi awafango. Thank you very much, Madam Counsel. Baba Mokonzi, singila mingi maître Pelé. So mosa tena iti a victime fadeso tene aike na défense.
Merci, Monsieur le Président. Singila mingi baba mokonzi. Monsieur le Président, Baba mokonzi Madame, Monsieur les juges, awa fangombanga. après avoir lu Na pekoti so si dans le idiko détail le DCC atene so kwe asawa na ati le DCC na yati PCB et après avoir écouté na attentivement tiso ima l'accusation, pendele mingi tene so nous biroti posons la procureur question atene de la recherche de la vérité. e ke sara tene na ndoti gingo tatene na ndoti Est-ce ayeso que la asi réalité tatene que ti l'accusation ayeso a prétendu asi donner à voir à la si Chambre biroti procureur ayeti s'approche fa de na la awangba réalité na de ce qui a pu se wafangongbanga dérouler ayeke en RCA tatene na ndoti entre ayeso mars et asi décembre na kodoti 2013. be afrika ti lono na mars ti si na décembre Et 2013 c'est une question fondamentale. me akembeni Parce kota que unda La manière dont Ndalti, l'accusation a cru comprendre la situation tongana a des so conséquences importantes. biroti procureur afa so C'est sur la tongana base de sa so compréhension lo yeti de la fa ayeni situation so conséquence ni qu'un mandat ayeke d'arrêt ngango a été délivré. ayeke Vous na savez. nduti atene so lo tene C'est wara na aussi bango sur nduti sa lo lasi perception des rapports azambe ti titi yango zo na nduti said akinga na qui nduti explique le choix de atondo l'accusation de faire so porter ses lo mu efforts na nduti contre lendo les wara membres terrain de rang lasi subalterne, lo sara kue de ce qu'elle ti perçoit tene comme lo bu faisant partie azo d'une so structure ayeke sélective, akite azo sans pour autant so na lo lo bati lo lo s'intéresser tene aux ala plus yeke na hauts ya responsables ti du seleka gouvernement, lo de taranga transition pepe du ti président tene Bouddha. lo bando na ndö ti akuta azo so lani ayeke na ya ti gouvernement ti kete ngoi ti gbia ndö todia Ou même aux personnalités Atanga, les plus importantes na de ambeni ce qu'elle akuta azo décrit so comme étant la lo Séléka. ba ti lo lo tene ala yeke aseleka C'est ce qui explique aussi son choix ayeke ye so la apusu lo clair de traiter les anciens plus hauts Polele. responsables du gouvernement ti tene lo za yamba akuta et azo ceux ti qui en font gouvernement encore partie nga na actuellement. ambeni azo so avec angba mensuétude. na yani lo ba la Jamais, jusqu'ici, la vision de Guy l'accusation n'avait Pepe. été discutée en profondeur. ti tene lo La sara tene question mbiri examinée mbiri dans sa globalité. na ndö ti aye so kue asi Jamais, la la réalité oko pepe de ce que recouvrait la Séléka tënë wara lisoro ou de ce que wara débat recouvrait ado la ti na ndö Séléka ti ye so ayeke seleka ahinga ni pepe n'a fait l'objet d'un débat contradictoire. Jamais la oko la pepe qualification de la situation en ye so RCA asi na entre be mars afrika et ti lono na septembre mars ti si na 2013 septembre 2013 n'avait été débattue asara devant tënë l'équipe de ni la Cour. la oko pepe na gbele awafango ngbanga ti kota dangbanga Jamais la oko pepe l'existence, ou plus précisément l'absence, d'un Beni conflit bira, armé pendant la wara période yeke ta tënë de mars wara à yeke ta tënë septembre pepe 2013 ti londo na mars a fait si l'objet na d'un septembre débat 2013 asara tënë ni la oko pepe apika patara na Jamais. ndöni pepe Le La fonctionnement de OCO. la structure de l'État de RCA tambula sous ti le kua ti gouvernement leta du président na kodo ti Dodoja be n'a été afrika discuté. na gbe ti gbia ndo todia la oko asara tënë na ndöni pepe apika lisoro na ndöni tënë apika patara na ndöni pepe Jamais la le oko pepe contexte de chaos et de aye so kue lani criminalité asi akpali prévalant RCA na ashoni aye so kue entre asi na mars kodo ti be décembre afrika ti 2013 lono na mars n'a si na été septembre analysé. 2013 akiro ni pepe agia ni pepe aginga ti ba ni pepe L'accusation pouvait exposer ses biro ti thèses sans procureur crainte d'être lo contredite. lingbe fade ti tene lo tene atene ti lo so Faute de débat lo sara contradictoire, mbeto ti tene lo Chambre tene n'a ni pas eu pepe l'occasion ndali ti so dont juger la apika patara pertinence. na ndöni est bien pepe fondée. so amulege na ajuge C'est ti désormais tene chose ala faite. hinga nzotene na ndöni pepe fadi so Nous ayeke ye avons, so asara lors awe de cette audience, e na tango discuté ti des fango ngbanga so présupposés de l'accusation. e sara tënë na ndö ti aye so Chacun de ces kozo raisonnements atene so si accusation Les wala biro ti éléments de procureur preuve atene qu'elle aye a so fait. kue lo sigi na ni atene ti lo agbongoli ti lo ale Les fanda wara conclusions apoe so lo qu'elle en sigi na ni na akonda lo wara aconclusion so lo sigi na ni na piko ni Alors, que vous dit l'accusation? me tënë ti ala si accusation wara biro ti procureur atene Elle nous dit que l'examen Le minutieux tenait de la crédibilité na des bango témoins à ce stade de la na procédure atene so kue n'est si pas nécessaire. atémoin atene na kapa so yeke na ya ni so ayeke nécessaire ape Il n'est pas très transcrit.
page 67, ligne 16 à 18. Mais alors, Mais l'audience serait-elle une mascarade de débat soti contradictoire? tene fangong bangaso akegi mbeni yeti singi singi akegi tona ngia Il faut bien so le azwagati constater. sara À l'issue de alingbe cet titane examen ibani nzoni approfondi, tonga il ne nazo reste rien de aba sa constitution yati a yeni nzoni atene so kwelo tene so Tout alingbe titane l'édifice, son aneni jugement construit pepe s'est écroulé. aya yeso kwelo gana niso atukutagi na sesegi ro igi Parce tonso qu'il était construit ndaliti nye sur des ndaliti fausses so prémices, lo sara ni na ndoti ambena yeso ayeke na sur des lege ni amalgames pepe historiques, lo bungbu ya cha culturels, kirikiri na ye cha mbai na ye cha ndara na ye cha poroso La démonstration de l'accusation repose sur deux fango tënë ti biro ti procureur ague na ndö ti akota l'affirmation likamba que la use Seleka oko ayeke ti so seleka ayeke lani da tongana mbeni groupe so si aleke tere ti lo nzoni si awakomande ayeke da si azo ni ayeke ma yanga ti mbeni zo so ayeke mu na ala komande D'autre part, na mbagi que le gouvernement de transition de Michel de Todja gouvernement ti est kete en ngoi réalité ti une ndö todia structure ayeke lani na bango ndö ti et elle lo entretient à dessein ayeke la confusion seleka entre ce que si serait la ge so Seleka lo et yeke ce serait bi le gouvernement. tumba na ya ti li ti azo na tënë ngo tënë ti seleka si lo Son mutu lo appel atene est seleka aussi ayeke défini. gouvernement tongana i mu akuta li ti tënë use so L'accusation biro prétend ti procureur wara accusation atene premièrement qu'un conflit armé kozo ni non kue international atene mbeni au bira référage en RCA ayeke lani na kodro ti Entre be mars et afrika septembre ti londo na 2013. mars ti si na septembre 2013 et deuxièmement ti use que ni toutes les structures étatiques andokua ti dont le leta CRB, kue wara le ocab nga na sidad seraient des bases de ayeke cette lani Seleka akando et wara donc base des ti instruments seleka soi-disant si politiques. ayeke na Seleka. ya ti mbeni mangbe ti sarango sioni so aseleka aza na sesi Nous avons examiné cette théorie sous différents angles. e au tara cours ti du débat. tene e ba ya ti mama tënë so La théorie de mingi l'accusation si n'a pas na survécu bango ndo à ti l'examen. e ba tënë so pour que Les atene activités de son aluti ape argumentation se sont révélées être du sable. si akuta atene ti lo ni kue so ayeke tagi ambeni aye so ayeke gi asengi aye Combien la akpengba tentation pepe de facilité e fa et de na simplification ya ti atene so e tene a des ge conséquences tongana nye lasi amara ti atene so lo tene à asengi mal atene interpréter les événements lo ye ti mu ni ti tene aga kota tënë si aye so kue lo yeke na ni lo sara kua ni kue na lege ni pepe lo tara ti fa ni na mbeni kode Commençons par nde les sous-bassements du e raisonnement. tondani kozo ni kue na tongana nye lasi lo ye ti fa atene ni lo hinga ye so lo hinga oko pepe aye so alondo si aguengbe aga na ambeni abungbe so asiwili aturugu na azo kue ayeke na ya ni so ge so ayeke mbeni ta tënë pepe azo so kue ahinga mbai ti be afrika zango na sesi abungbe so na tongo ti année 2000 kozo ni kue ayeke tënë ti mo soro wara intérêt économique locaux Ce sont des groupes opportunistes. ayeke gi ambeni azo so ayeke gi ye ti wara ye Par les observateurs ti wara comme akungba des rébellions. si azo so ahinga tënë mingi aba na ndöni atene ayeke azo so si ayeke gi aketa ye ti tengo ni si ala guengbe ala sara rébellion na 2012 tënë ti en la si biro ti procureur atene ye na ndö ti abungbe so lo sara tënë oko ape ye oko lo tene ni na ya ti DCC ape ye oko na ya ti PCB ape lo tene nga na e gi na ya ti lengbanga so tënë oko na ndöni pepe e matene ti azo so ayeke anti-bodize anti-balaka ata na ya ti présentation ti accusation wara na ya ti discours ti clôture ti lo sara na e mbeni yongoro atene na ndö ti abungbe turugu so Or, il ne s'agit pas ici Mais de l'affaire ge so Ketom Nguessouna. ayeke tënë ti ngai so na na Pourquoi ye ne pas katom nous ape expliquer ce que ndali serait la ti Seleka? nye lo fa na ye nye la ayeke seleka Pourquoi ape l'accusation ndali n'a-t-elle ti nye même biro pas ti tenté procureur de parler accusation de sa lo création? tara nga ti tene lo fa na ye tonga na nye la aye na londo ape ndali ti nye lo kanga yanga ti lo na ndö ti tonga na nye la si ayeke azwa la ayeke na ya ti seleka Pourquoi me l'accusation ndali ne ti critique-t-elle nye pas accusation lo fa
tongana yela si azona leketeretia la pepe. Ake mua sangoni tongana nye, ake mua ordre tone, akamba ti commande ni ake tongana nye, ake tambula la ni tongana nye. Pourquoi se contente-t-elle de se Daltinye référer lo ke sa gi tene gi tonga so gi na ambeni a bungbi ata so lo ke gilegeti fa tonga na yela si a bungbi ni so ala ke matere na popotia la pepe. Dalti tonga na lo eti lo sa te na ndona pe dalti so lo yeti fa wa lo eti gi ti tene lo kanga ndoti ungoti a bungbi so wara a papa wara tiri so ke na popoti a bungbi so ni la bungbi so lo eti fatene ake bungbi so aike azo so kwe la ni si ala ketene ti buzizi ala yeten ti buzizi apela si ala bungbi tereti ala oko na yati marati bukuta bungbi oko tonga so chitene longuru aye so kwe biwoti procureur lo eti guiti tene lo sigi na mbeni yeti bangoli so tene mbeni bungbi aike da tongana imo gimbena keta tapandi afatene ba tene so kwelo tene so ake atene so anepepe tilika aike mbeni bumbu so akamba ti commande aike na yani pepe mbeni kota zo akela ni da pepe si mango tereta la lani aike ti tene ala gueti sara shoni na azo pepe na marati ayeso tonga so na tatene so iinga na niso tene ti bureau ti procureur so aini kwe atuku na sese gi tonga so silika aike mbeni groupe so aike organize pepe silika alimbe ti tene aduti na yati mbeni ye so tene mbeni bira wara conflit armé pepe so limbi nga ti tene lo mu tere ti lo tonga na ndokua ti l'état pepe. Surtout l'absence d'un conflit armé entre mars et septembre 2013. Ti lo no na ni nga tene mbeni bira la na aike da pepe ti lo no na mars ti si na septembre 2013 mbeni tene so wara ambena mbeti wara tondo wara buakode asara tene na ndoni aike da pepe nga na mbeni eti tene na legeti tindiale ti tene duti polile bira na kodo ti be Afrika atondani tonga na inga nzoni na septembre 2013 kozo ni kwe si na lango so na kodo ti be Afrika lani aike lani a usu ndende tonga na ayeso alingbe ti tene asi agana akpali nga na bimawa na yati kodro. Il semble que l'accusation espère, dans le cadre de l'affaire qui nous occupe, accusation lo eti lo ti tene ayeni aduti yeso lo faso aduti nde so ti tene lo moni lo za na tereti yeso ba ngai sona na yekatom yeni ake tonga so apepe so ainga tene bira aikelani dape ti lo no na mars ti si na septembre 2013 mbeni crime de guerre wa ginoti alezo aike da pepe tene so kwe a atene so bureau ti procureur asigi na ni atigi na ngu awe nani la aye so kwe ayi na tene crime de guerre so alingbe ti tene azini yamba azini abina ngunda. Il nous reste alors à nous intéresser à l'allégation amba na yi ti tene i ba tene na ndoti so tene ginoti alizo atene asarani na ndoti tene so aike nzoni si i ba tene na ndoti gouvernement ti transition ti ndotoja. Il convient de noter ici un effort incompréhensible de l'accusation. Ake nzoni i bage aye so se procureur ake tara ti tene asara ti tene afa tene ba mbeni pro so ake daso si aseleka azana sese si a turugu ti seleka ni na ando kwa ti leta a ke muni ti sarna kwa ti procureur lo luti na ndoti tene so atene seleka ayeke leta ni la si ake tunga so o serbe na sedade ayeke beni base ti seleka ndukua ti procureur a ye ti fa atene décret so si bia ti kodo de toja
amoni La si position des anciens asoro leaders séléka angbe na seleka lui était, na ndombata dit l'accusation, ti kwaso dévouée ni la à exécuter asara ses si ordres. amu nganguna akota azo ti seleka so Or, nous l'avons vu. ti tene ala sara ye alingbi na Non yanga seulement so amuna le la gouvernement du président de Oh, Togo est un gouvernement iba d'union nationale, ngurubia ti joto dia ayeke mais en plus, ngurubia le ti chef des mango 25 tere qui constituait si temporairement yako coalition na Seleka ndoni n'écoute a makonzi ti angbe na groupe so se moque ayeke de na la ya ti coalition seleka so ala yeke ma ti ala zo lani Il n'a oko donc à pepe aucun moment été démontré par ala ba ti l'accusation, ala ye kue mbumbuse ni la poursuite tongaso procureur de la coalition awara nga Seleka, lege ti tene et afa encore moins atene ba comprendre quelconque de ye cette so ancienne aseleka coalition sera ayeke sara absorbée so dans la est-ce structure de que ala yeke sara ni ngba ti so ala yeke na ya ti Au gouvernement contraire, procureur ce qui afa pepe ressort de la preuve wala de ala l'accusation yeke elle-même, sara kona iri ti c'est leta l'existence gouvernement d'une afa pepe situation de criminalité ya de ko droit pepe commun extrême. ye so izo ti yinga Et un État ayeke so ne sait lani pas comment na ya ti faire kodroni face à cette situation. criminalité wala ashone ye Ne ayeke dispose pas mingi des moyens si nécessaires. leta wala akota azo ti kodroni ahinga comment ye so ala lingbi ti sara ti tene akai ashone ye so pepe mbimbrimbe Comme ala yeke nga na kungba ti kua pepe tente de fonctionner. ayeke tongaso si OCRB na sedad so ayeke andokua ti leta ayeke tara ti tene asara kua Commissariat de e police peut ti tene e doit fa intervenir e e fa deja weke OCRB ayeke mbeni ndokua ti purusu so ayeke sara kua ti lo na ya ti mbeni sendo wala kondition ti ayeke ngangu ngba ti akrime ayeke mingi atémoin ti procureur ala mbrimbri atene azo so ayeke na OCRB lani so ayeke azo so asara sioni ala fa zo ala ndia ye ayeke adétenu de droit commun nga ambeni azo so si ala tene ala yeke atuluku ti sereka oro ayeke vene si agbo ala ague na ni na OCRB donc OCRB ayeke mbeni base ti seleka pepe mais ayeke mbeni ndokua ti purusu la si ayeke na gbe ti ministère ti intérieur si ndokua ti OCRB ayeke sara kua na gbe ti bangundu ti procureur de la république. L'accusation voit dans l'existence de volontaires ndokua ti procureur aye ti ba ti lo atene comme lani avolontaire ayeke sara kua na OCRB azo tongana asaid so la preuve de ce so qui si ala yeke serait sara une kua base maboko na syndicale. maboko na mazange Mais so ce lo n'est yeke pas une directeur ti révélation. OCRB so ayeke preuve so Les atene plus hauts responsables OCRB de l'État ayeke ont ba ti indiqué seleka la qu'il y avait un mais manque so cruel de ayeke personnel mbeni fini tene et que pepe les FACA akota avaient azo ti leta atene polele atene attendre azo ti kusara ayeke mingi pepe si atorogo ti faka kue akpe awe il faut akungbe na nzeti ute si ambeni na poponi akiri aga amu kua ti ala mo ba donc andokua ti leta so azo ti kua ni ayeke na ya ni pepe ba ndali ni la si ambeni azo ayeda si tene ague asara kua tongana avolontaire ti tene akanga lege na ashonia ye so ayeke sara mingi na ya ti bange mo ba tënë ni ayeke tongaso procureur apeut ti tene afa aprouvé que OCRB ayeke mbeni ba ti seleka ape so na ya ni si mo ba akota azo ni ayeke da amolongo ti kua ni ayeke da si na ya ni mo wara pakara said procureur apeut ti tene afa lege so si OCRB aleke ya ni tongana ye ti seleka pepe tongaso lo tara ti tene lo nguru difficulté ni si lo yeke sara gi tënë na ndö ti ashonia ye so asara na ya ti OCRB ni si lo ti mu tënë ti ashonia ye so ti binali ti OCRB tongaso lo ye ti onde tënë so si preuve ayeke da pepe ti fa atene bia ni pakara said la ayeke wandoli wala responsable ti ashonia ni so ya oko tënë so si ndokua ti procureur ayeke tene so alu ti gere ni alu ti pepe nanga ti
preuve présupposer que so procureur gani so afa atene o serbe akembeni ndoso ndokwaso asara kwa ndoni pepe structure akene yan pepe tunga so ake impossible titene afa atene pakara side la ake wandoli wala responsable chais quoi que passer na yani tunga et puis encore il faut que bacha zwaki daso ake ga ake sara kwa na yati o serbe na irita la avenir à côté de ce étenso, après du tigre même yéni ngati cédad là. D'un bisara tene nandoti prosoti l'état. Ndo kwati procureur ataranga kete du tene asara tene nandoti kwati l'état pepe. Mon petit sara tene nandoti ayeso a ke passé na OCRB et na cédad. Si mon tene a ke ginoti se alezo. Voilà, crime contre l'humanité. Mon père ça tenandoni Guy Tunganando kwati procureur a fakozo atene a kemeni prosoti l'état. Ceci azana c'est amenando quoi. So na yani OCRB na areda. Titene asara chenai so na sedad quoi. Est-ce que l'ani beni prosoti état keda. So c'est na yani azo akeda sakasara mara chenai so. Moba, tongana sosu fade procureur atene. Yako na kiringo na tenenti défense na dotia chuni yeso si procureur asara night enquête lo lotene mbike diko. Page 55. Akena lembeti wala page 55 kamba wala ligne 22 na 25 ambeni a témoin sosi défense ak sara tente la so a unda la aussi na tene bani tonga so moba ndekwati témoin ayeda polele atene lo unda tene na ambena kota témoin mais hier encore lo sara tene na ndoti tene so a témoin na tene pepe ndanga tingesi procureur a mutene cha temonso a sara na kwa pepe ndanga tingesi procureur a biyamba témoignage wa tene so si a témoin so a tene na ndoti kwati l'état ndanga tingesi procureur a zana tere ambena ngangwa tene so si témoin par exemple P10-19 a tene a témoin so a tene ala kena yati ndo kwati l'état si ala kena sango so amuna la legeti tene ala fatene ginotisi alezo wala crime contre l'humanité keda metonga na ketonga so a témoin so ala kena yati ala ka kotazo tu gouvernement ala kena yati pour ti l'état mais a doit aussi tene a te quoi la nagbeti mbanga ingati yeni pepe ingati ndati ti procureur so pepe na tangoti a fango mbanga so procureur atene a undango tene ti a kotazo so akna liti kodronani a tene so ala tene a lingbi pepe ti tene a te quoi la nagbeti mbanga moba procureur a ke gboto amina zoni na gbeti nanga pepe nanga tiso lo ke na asangoni alingbi pepe du tene lo fa lo tene azoni so biani asala cheni mais tout mon atenso donc tene so a binati said so a doit aussi tene a wunzia ngati tene so a binati said so akeso said akina akembeni kamba na yati poroso ti proso ti ngurubati de tene asala cheni nazwa ton boambeni sape donc a doit aussi tene agbo saïd après. Le procureur considère qu'ils n'ont pas de Yako. rôle dans une politique Procureur puisqu'ils ne se servent pas de leur témoignage. ba atene akotazo so ala kena beni rôle na ti politique ti état pepe tonga so sa procureur agbo la pepe mais kati saïd tonga na tonga na ke tonga so tona akotazo ni agbo la peso pourquoi a doit tene agbo saïd moba akezoni sarango yeni agwe na legeni hein après tene ge asara mbeni tene gende atene ge asara gino wala sara crime
d'un État. Mbangati so akembeni proceso ngurugbiaza setena asara criminela et puis moke mogonambage mosala mbeni tenende mosala mbe tende moteno apeti tene adu akota azoti kodroso akena yati prosoti ngurugbiani pepe moba so que tenenti yanga wuse tene anembagi na mbagi ape Que contrairement moba avec l'accusation, tungana la moba teneso si procureur a teneso dès 2013, inga so procureur na ate au moins so ala ke pika tenen pika sango na popota depuis 2013 na tango ti a shonya paleni so puisque P10 Bati, 19, wakambisa P10 19 so c'est clairement procureur moyanga ti tena a ignorer le so atene clairement avec le bureau de pour lele atene lo na ndokwati procureur ala ke sara tene ala ke pika lisoro lo tene pièce 323 wali watomba wana procureur ti CPI amunani wango mingi akenzoni 09 i éviter ti tene i sara achené aye il faut écrire na siriri na ti kodroni moba avec pièce 323 moba ala ke sara tene la lisero andotinge ala ke sara lisero andoti aye soit que passé l'année na ngoti 2013 arguments sur la base moba de témoignages ti awakuku wala avocat dont dispose ala ma l'accusation. ateneso si ala tene ateneni alingbi Saïd ndati revient à mettre en cause tongana le gouvernement aiti tene abitene aleti saïd il faut aussi abitene na leti ngurugbiati de tout dani Par kwe conséquent, en tonga so l'absence d'une structure sélective so mbeni et d'une politique oh, d'État, mbeni structure ti seleka ke da pepe l'accusation de crimes mbeni kamba ti structure ti et ses charges eta ayeke da pepe tonga so atene so Alors, que abialeti reste-t-il du dossier qui ti nous a été de présenté ti par seyid ndale ti crime contre l'humanité so ati awe tongana yina tia so ngela ngba fade so nye Monsieur le Président, ya ko pepe Madame, Monsieur les juges, pakara to mokondi nous sommes nous rapprochés a de la vérité en wa question. fangun manga ba iga nduru na tatene na mango teneti bureau ti Nous nous en procureur sommes éloignés, ta car la tene aki da réalité pepe qu'elle nous a dépeinte teneti en réalité bureau ti procureur ayo na tatene gbati yesu a passé mbrimbre le récit a proposé kende par l'accusation moba occulte atene so complètement si la vérité centrale ndokwati watomba wala bureau ti procureur atene qui so prouve la akechi complexité lo des nde événements na tere ti yesu a passé lani na ti kodro ti ces be 20 afrika dernières années en RCA. si amudlo Ce sont les ayeni nombreuses procédures akende judiciaires existantes moba concernant les na faits, RCA lani gba ti fango mbanga akeda notamment so la a- création a- d'une cour pénale spéciale api ase azo so asala sheni moba aza na se même cour pénale spéciale et puis a tokwa gba ti as lokpale wala affaire na gbe ti d'un CPI contexte contentieux tonga so complexe akezoni mo yinga ke lani ati kodroni bien distinct ashoni ye akeda mingi qui relève akezoni des juridictions ifa pénales popo internationales na ifa popo na ndoti ayeso ayeke ti na gbengangu ti cour pénale internationale nga na ayeso asara nini ni ati kodro so alegbe tene afandanga na ndobe ni ati kodro ni et c'est là où so se pose ayeke nzoni tene imulege na wa be afrika a centrafricain ti tene ala mu fini ti ala na maboko omba ayeke gie la si laso si yeso yeke sara ge ane alingbi na lege ni est entièrement infondée. C'est l'occasion parfaite ni de la refuser de suivre l'accusation. occasion ni asiawe ti tene i ke tene so si procureur a tene so ndal ti so alingbi ti tene ga marti kpalita so na gbele ti cour pénale Il internationale appartient de donner pepe aux acteurs judiciaires locaux le a ti pouvoir tene de décider a de mungangu l'efficacité des poursuites na a et d'établir a la juge vérité ti judiciaire. be afrika ti tene ala sara tene na ndo ti akpale ni C'est à vous, Monsieur le Président, ni la monsieur le président Monsieur les juges, qu'il Na a juge appartiendra quoi? de rappeler à tous ceux qui Akina ne la, peuvent y avoir ti de tene. justice sans vérité. ala fa pulele na gi gi so apeti fangbanga pulele tongana tatena ki dape ake possible ti tena fangbanga ti pulele pepe il faut tatena du ti dasi N'est pas tenu ici d'apporter les Et éléments de preuve. awa koko
il doit tenir, il gagne à preuve. Tia atteint aussi, procureur a tenu sa paix. Mais, quoi ti a tenu fana là, pour les so, a tenu quoi aussi, procureur a tenu so, a tenu wataka là, a tenu so ni a neapé. A tenu a neapé, a tenu Johnny à la billet à la nandoni, monsieur le président. Ti awa koko, quoi ti a tenu iba, ta pa les so a silani na be Afrika. Yeni akilani tungana ye ba monsieur le président atene ni kwela itene na cha tene ti so itene fade geso yeti tene la yeda na tene ti procureur so pepe ala confirmer charge ni pepe monsieur le président fade fango nganga la ke du chande na talegeni tene timbia unja we. Thank you very much, Madam Council. C'est président motene atene singila mingi wakoko e banza so na pekoti tene so sia wakokoti Said atene ici na Kongonda ti ngbanganya we donc tu so zokwa inga tangati décision nandoti nbangaso akitiande na pekoti lango balo mene Nila pakara Said, bieti binameti moso, na pekoti lango balo mene, ikifande pulele na gigi décision ti e, wala ke confirmer charge ni, wala ke confirmer pepe, na pekoti lango balo mene la si ikifanande pulele. Nila, bieti tene na azokwe, a procureur, a wakokoti a victime, a wakokoti Said, a interprète, na azokwe sa ke sar kwa gia du sécurité yetimu singila mingi nala ndaltiso alala mumaboko si ngbangaso agwimbi si akondani pendereso ngbangani a unjawe bi sambela ndoni lango na azokwe ala londo.